Ok. A ver, voy a chapar esto. Ya está. Buenas a todos, chavales. Otro jueves más en el Inside Star Citizen. A ver. Welcome to CIG Cribs. I'm Max Snowden, and this is where the magic happens. So VFX in video games, certainly in our games in particular, it's basically it's energy represented visually. So your more typical VFX explosions, fire, all that kind of thing, they're representing that kind of energy and the motion and the force and the violence that comes to even things like leaves getting blown around by the wind. It's motion in games. VFX are everywhere in Star Citizen. Ya, dice que los efectos especiales son movimiento en el juego, tal, explosiones, tal, incluso las hojas, ¿no? que se mueven. So there's coolant, there's steam, there's mist, there's fog, there's falling leaves, there's buzzing flies. If the player fires a weapon, they're going to expect some kind of payload for that. They're going to expect to see muzzle flashes, depending on the weapon, of course, but they're going to expect to see impact effects. Again, without them kind of VFX in a game, it's... Ya dice que hay nieblas de todo, ¿no? Y que, por ejemplo, pues cuando un jugador pues dispara un arma, espera poder tener el feedback, la sensación, ¿no? De que espera ver impactos, espera ver chispas. It's hard for the player to really read what's happening. They're not kind of getting them visual cues, and it sort of hinders their progress. I think VFX matter in Star Citizen because the visuals are fantastic in our game, but without the actual VFX, everything can look very static. There's not always the most tangible thing in a frame. Claro, dice que además en Star Citizen, pues aparte de que para los jugadores es importante, en general, los videojuegos, ¿no? Tener esa visual que indique qué es lo que está sucediendo, esos efectos especiales que indican lo que está sucediendo. En lo que es el Star Citizen, dice que cree que tenemos unas visuales increíbles y que si los efectos especiales, pues estaría todo muy estático. The player sees, but when you take away VFX, they kind of notice that they're not there. I joined CIG 9 years ago, and there was quite a small group of us actually. There was 3 or 4 of us VFX artists. So originally the VFX were struggling for consistency. It was obvious that it was a project in its very early days, and we were looking for that identity. We were looking for that kind of consistency of visuals, that language that can be understood by the player. Ok, está comentando de que bueno, que lleva 9 años en la empresa, que al principio eran 4 personas, 3 o 4 personas cuando él llegó, y que por aquel entonces el lenguaje visual que ellos utilizaban, que no era muy consistente, tenía problemas a la hora de reflejar un lenguaje pues que definiera el estilo que ellos querían mostrar al jugador. And that's really why you build a team, why you build a department, to allow that kind of continuity in VFX in a game. So really in the 9 years that I've been here, we've kind of built a department, a proper department full of different skill sets, different disciplines. We've got a whole programming team, we've got production, we've got embedded QA, we've got concepts. We've obviously got artists as well. We now have a coherence of visuals. We have a language that is understandable and works for the player. Además, dice que ahora mismo, pues al paso del tiempo han construido un tremendo equipo, ¿no? Como estáis viendo aquí, de gente, pues de producers, de artistas, de programadores, de gente de control de calidad, de artistas de concepto, y para poder establecer pues un lenguaje unificado que pues permita que sea entendible por el jugador, ¿no? Had a good base in the first place, but now the toolkit is really, really powerful, and it needs to be for the ambition of the VFX in the game. Dice que ahora mismo, pues, a ver un momentito, porque ha dicho algo de una herramienta y quiero saber. And it needs to be for the now have a coherence of visuals. We have a language that is understandable and works for the player. We had a good base in the first place, but now the toolkit is really, really powerful, and it needs to be for the ambition of the VFX in the game. Dice que
la caja de herramientas que tienen ahora, o sea, las herramientas que tienen ahora disponibles de... Supongo que se refiere a lo que es la caja de herramientas que tienen ahora mismo para lo que es los efectos especiales, que aparte de tener esa coherencia que ahora han conseguido, que dice que es importante que sea una herramienta bastante poderosa para lo que es el apoyar el juego, ¿no? The toolkit is really, really powerful, and it needs to be for the ambition of the VFX Claro, lo necesita para la in ambición, the game. para la ambición que tiene el juego, ¿no? Que sea, que sea poderosa la herramienta de efectos especiales. So the VFX team is basically a microcosm of game development. The team is currently 21 people. We also have a core team within that, being the programmers, the production side of it, the concept inside of it, and the QA side of it as well. And we need that because we're serving other departments. We're serving art, we're also serving design. And we need to have that kind of skill set within the team to be able to do all the things that are requested of us. I'm Leo van Stinkesse. I'm a principal VFX program. Claro, están hablando de que son un grupo independiente dentro de lo que es Cloud Imperium Games, en el sentido de que son 21 personas, si no recuerdo mal. Tienen programadores, control de calidad y artistas de concepto, y necesitan lo que es tener ese núcleo pues montado de esta manera para poder entregar, porque están en contacto con otros equipos y necesitan poder entregarle cosas, ¿no? Entonces tienen que tener ese núcleo montado de esta manera. I do two things. I manage a small team, 3-4 people of VFX programmers, and I kind of handle the different projects that we have as a team that gets done. And then the second part is I do some programming myself as well. So I intentionally kept the team pretty small so that I have some time to program myself as well. My name is Francesco. I am a... Está diciendo de que en este caso pues él está a cargo es lead programmer, está a cargo de otros 3 programadores, y que una de las cosas que quiere hacer es también mantener el equipo así de reducido para él poder también sacar tiempo para programar a sí mismo. a VFX programmer. We had a team of 4 VFX programmers, and the one that manages me is Leo. I program specific graphics features and tools and other stuff related to VFX, specifically mainly for artists to be able to do work with and create really nice visuals from. My name is Alexander. I'm on the VFX team as a tools programmer. My job is to create sliders and UI elements to make it intuitive for the artists to work with. We have a lot of different environments and effects, and we need to take care of every single one of them. And it's my job to make sure that it's easy for an artist to work with different type of effects. I'm Callum, and my job in the VFX team is assistant producer. So generally, day to day, I do scheduling and just supporting the team in anything that they need to do, so they get to focus on the creative things whilst I deal with. A ver, un momentito. And my job in the VFX team is assistant producer. So generally, day to day, I do scheduling and just supporting the team in anything that they need to do, so they get to focus on the creative things whilst I deal with what they would class as the boring side of game development. LOL. Vale, está diciendo, bueno, los 2 anteriores que hemos visto pues están relacionados con el facilitarle la vida a la gente, o sea, hacer las herramientas de efectos especiales usables por parte de los artistas en medida de lo posible. Lo que acabamos de ver ahora, pues esta persona que está hablando es un assistant producer, creo que es, a ver. Focus on the creative things. Assistant producer. Sí, assistant producer, que básicamente lo que hace es dedicarse a organizar calendarios y los grupos de trabajo, básicamente. Y dice que se podría decir, soy lo que podrías considerar la parte aburrida del desarrollo. They would class as the boring side of game development. If the VFX team didn't have a producer, it would be horrible. He manages a lot and talks to other teams and makes sure we have all the information we need to be able to start working on a task. If we had to do that ourselves, that would be a lot of hours wasted every day. Ya está diciendo que el assistant producer, que es una parte fundamental del equipo de efectos especiales, porque dice que sin su ayuda pues no podrían estar al tanto. O sea, para poder estar al tanto de los requisitos, de las tareas que necesitan hacer, perderían muchísimo tiempo de horas de trabajo. The VFX editor is basically the place where you create the effects. You give it a texture or a picture, and you change a few values, and suddenly it moves, and you see coming to life
It could be a smoke, it could be a fire, it could be lightning. There is not much you can do without the code. That would make the artist a programmer. We program everything related to VFX. That includes tools, that includes features, that includes... Un momento, porque esto también es importante. Este tipo de cosas que están haciendo aquí, ¿vale? Esto es lo que hay que entender, que al generar este tipo de herramientas, que estas son las herramientas para hacer efectos especiales, evidentemente, si un artista no tuviera esta herramienta, pues sería un programador, básicamente. Entonces, realmente, gracias a este tipo de cosas, pues se consigue acelerar un montón lo que es introducir cosas al videojuego. Lo que estábamos hablando muchas veces, ¿no? De que realmente pues estamos en una fase de desarrollo de herramientas del videojuego y que las cosas pues no se entregan a la velocidad que podríamos querer, ¿no? Y un ejemplo de ello es que pues muchas de las misiones que hay metidas ahora en el juego están hechas por el Mission Feature Team, no por el Mission Content Team. Por lo tanto, están hechas por gente que pica código, no por gente que tiene herramientas para hacer las misiones, que es el punto en el que tú podrás tener a, yo qué sé, enseñarle a una persona que se dedica a, supongo, esto entiendo que es así, una persona que, por ejemplo, tiene una visión sobre historias, de misiones y tal, y instruirlo para que pueda utilizar una de estas herramientas. Y a partir de ahí, pues igual que se le enseña a una persona a manejar Photoshop, igual que se le enseña a una persona a manejar el DaVinci Resolve o cualquiera de estos programas, a partir de ahí que esa persona puede desarrollarse en hacer una actividad sin necesidad de saber realmente de programar, ¿no? Por lo tanto, se acelerará mucho más la creación de contenido para el juego. It could be lightning. There is not much you can do without the code. That would make the artist a programmer. We program everything related to VFX. That includes tools, that includes features, that includes smaller things like triggering VFX from game codes to system for managing VFX, making sure that VFX stay alive, that they die on time. As VFX programmer, we get to work closely with VFX artists. My name is Kevin and I am a VFX artist here at CIG. 90% of the effects we make in Star Citizen are particle effects. When you fire a weapon, at the end of the barrel, we will spawn a particle with a texture on it, and then we modify parameters to be able to make that look like a muzzle flash or smoke or whatever. So basically, we just have a bunch of parameters on how to spawn, how to move, and what a particle looks like. Star Citizen. Vale, estábamos viendo aquí el señor este que nos estaba comentando. Aquí, bueno, que este pues como programador, este se encarga de pues que los efectos acaben a tiempo, que tengan su tiempo de duración, las propiedades, ¿no?, de los efectos especiales. Es básicamente a lo que se dedica esta persona. Aquí tenemos, por ejemplo, este de aquí, ¿no? Por ejemplo, no, bueno, este de aquí que se dedica a hacer partículas. When you fire a weapon, at the end of the barrel, de cuando disparas un arma, las partículas que hay al final del cañón. We will spawn a particle with a texture on it, and then we modify parameters to be able to make that look like a muzzle flash or smoke or whatever. So claro, tienen texturas que luego modifican para hacer que eso parezca pues como el disparo de un cañón de arma o... Basically, we just have a bunch of parameters on how to spawn, how to move, and what a particle looks like. Un montón de parámetros, un puñado de parámetros donde unas partículas deben de aparecer, cómo se deben de... qué pinta deben de tener o... Star Citizen is a really beautiful game, and VFX are a large part. Effects really need to be tailored for basically every possible situation. This gives a lot of opportunities for creating visuals and effects in ways that you would normally not see in other games. The VFX needs to be... Dice que además está comentando que debido a la magnitud de esta Citizen, obviamente pues tienes posibilidades, ¿no?, muchísimas más posibilidades que hay en otros videojuegos a la hora de crear efectos personalizados para según qué escenario. Seen from every angle, from a very far distance to very close up. We have such varying scales, from just small rooms to planets to ships. Dice que tiene pues eso, diferentes escalas, desde una pequeña habitación, una pequeña estancia, a algo que está muy lejos, ¿no? And even just empty space itself.
Everything needs to be dynamic and systemic. So all the VFX, they are based on the underlying systems. We get to look at these systems, find the right hooks, and try and trigger the right effects at the right time. Getting all of that together to get a consistent whole is pretty challenging, but Está comentando que por las dimensiones, la magnitud, las diferentes situaciones en las que estamos el juego, de habitaciones pequeñas, habitaciones grandes y tal, que tiene que tener una forma sistémica de efectos especiales que sirvan para un montón de cosas, y dice que tratan de encontrar todos los anclajes, o sea, de coordinar todos los anclajes para pues lo que hablaban antes, ¿no? De que haya una consistencia a la hora de mostrar los efectos especiales, el lenguaje de los efectos especiales a lo largo del juego. the results are always pretty cool. Y que además es algo que es un reto grande y que los resultados son siempre bastante increíbles. The relationship within the team is very dynamic. We work. A ver, vamos a ver. Pretty cool. To get a consistent whole is pretty challenging, but the results are always pretty cool. The relationship within the team is very dynamic. We work together a lot, and it kind of depends on what you're working on to who's involved. Production tends to be involved a lot of the time, generally on a day-to-day basis. Working closely with artists and obviously other programmers is pretty great. There is a lot of feedback and information circling around what parts of what you're working on you may want to improve on, or even what parts are working well and should be iterated on even further. It creates an environment in which no one feels like they're stuck on something. Claro, está diciendo de que a la hora de estar trabajando entre artistas y programadores, y además con la asistencia del productor, que lo que consiguen pues es un entorno de trabajo en el que nadie se queda atorado en nada, porque hay mucha información fluyendo, comunicación acerca de qué cosas se deben mejorar, qué cosas se deben desarrollar más. So the VFX team, we're basically a support team for everyone else. We create effects for the vehicle team, we create effects for the locations teams, including planets. Any location you can think of, we're going to be adding effects to them in some form or other. And gameplay as well. Obviously, all of these things are design-driven, so we need to create effects that help designers provide that feedback to the player. Claro, está comentando que al final pues el equipo de efectos especiales está relacionado con todo lo del juego, o sea, porque, bueno, pues desde cosas de gameplay para darle feedback a los jugadores de lo que está ocurriendo a partir de efectos visuales, hasta, bueno, todo, ¿no? We won't always el hacer una nave, todo. be working on the effects at the exact same time. We don't really come in towards the end because we don't want to work on something that's going to get changed eventually. So once a ship has been approved, that's when the VFX team starts to work on it. Mostly people don't notice VFX. I think subconsciously they do. They look at a ship and they see a cool thruster, or when it dies, a cool explosion or whatever. But then again, we have the subtle effects. You don't notice it, and the less you notice it, the better it is. It just plays in with the whole environment. We provide a supporting role, and we contribute to making the game as good as we can. So the future of VFX at CIG is bigger and better, as cheesy as that might sound, but it's maintaining existing effects, and it's building tools within the team that make that possible. So one example of kind of tool improvements to help us maintain as well as improve effects is external referencing. Let's say you have two water effects. They look very alike, but there is a slight difference. And suddenly an artist makes an even better picture to use for these water effects. My job then was to implement a feature to just be able to change the picture of one effect and both of them change at the same time. And what that's going to do is allow us to have a small group of master effects that we can then propagate to other effects libraries throughout the game. And it means we can maintain a smaller group of effects, and we can make sure that those improvements cascade throughout all the other libraries where those type of effects will be used. Being able to have the same effect looking a bit different over two. Está comentando una cosa interesante. Bueno, primero estaba comentando de que mucha gente no se da cuenta de los efectos visuales cuando ve una nave, cuando ve una explosión.
o en algunos casos es bueno que no se dé cuenta, ¿no? Como hay efectos sutiles que nos mostraban ahí ese tema de esa panorámica con bruma y demás. Luego nos comenta también de que con esta herramienta lo que pueden hacer es conseguir aplicar, si hay una captura que alguien ha hecho, un artista ha hecho algo que cree que se ve mejor, si por ejemplo hay una cascada, ¿no? Y una cascada se ve de una manera y otra cascada se ve de otra, y justo la que tienen se ve mejor, que pueden utilizar esta herramienta para poder propagar eso a los efectos similares que haya en el juego, ¿no? Este efecto de juegos que tenga. Pueden hacer ese pequeño paquete de librerías que se propague a más cosas. Project saves time for the artists, and it's easier for them to keep track of everything and upgrade the visual of an effect. So that's going to streamline the process. Claro, de esta manera dice que es fácil actualizar lo que es las visuales de un efecto. Absolutely, it's going to make it easier to keep a high quality, to keep updating and improving the high quality through the years as well. So currently, Claro, además dice que esto va a hacer posible que se pueda ir mejorando la calidad a lo largo de los años del juego, ¿no? Si se necesita. I'm working on lightning within gas clouds. We already have some lightning system in place, but now we're adapting it to be possible to strike from within gas clouds. This will give some extra gameplay opportunities for designers and environment. Están haciendo que vaya a haber rayos que se propaguen. Han conseguido que puedan salir de nubes y propagarse desde nubes los rayos, ¿no? Y ahí estás viendo la Gladius, ¿no? Estás viendo la Gladius cómo pasa. Y dice que esto traerá posibilidades de gameplay. Designers and environment artists to dynamically spawn lightning and hit ships, hit players. Vale, dice que no posibilidades de gameplay, sino se refiere a que dará posibilidades a los artistas en torno de dinámicamente esparcir rayos, ¿no? Por ahí en las nubes. And make gas clouds more dangerous, I guess. I think the lightning is cool. Y también hacer, también con Blink, hacer las lunas de, o sea, las nubes de gas más peligrosas, dice, supongo, ¿no? But I really like the new fire. So something that we're really proud of and that we've been working on for a long time is fire propagation, so fire hazards, and that's being handled by our VFX programmers. The fire hazard system has already existed for a while, but it was never fully finalized on the visual side. So I'm currently implementing all of the necessary backend features to get fire looking as good as possible. Está comentando este señor, ¿no? De que el tema de la herramienta de propagación de fuego ya existía, lleva estando ahí, pero no se ha finalizado para que tenga el toque visual que necesita, y que ahora se está dedicando pues a meterle caña al fuego para que esté a la altura de los estándares visuales, ¿no? As part of the fire visuals, I am working on more specialized way of spawning particles for fire, which creates a more interesting dynamic way in which fire propagates and the way things start to look charred after fire has been there for a while. That's been kind of a long process and it's still ongoing. It's very, very complicated and it's very ambitious, but we're getting to a point now where I'm really, really happy with where it's going. Está comentando de que a la hora de han estado trabajando en la forma en la que las partículas del fuego a la hora de propagarse se van comportando, y está comentando de que es un proyecto realmente ambicioso, pero que están muy contentos en la dirección que está tomando. The fire hazard system itself is obviously gameplay critical. The visuals obviously help to communicate where fire is present, how strongly it's there, and to give a real sense of danger for the room you're in. Y además dice el fuego, pues obviamente según como lo veamos, pues tener el feedback de cuán peligroso es visualmente, pues es lo que está buscando, ¿no? The actual damage that the fire is causing on rooms is communicated through these visuals. Claro, comunicar a través de los visuales del fuego el daño que realmente se le está haciendo a la estancia, ¿no? One of the best things about working on VFX for Star Citizen is being able to see your work enter the game so quickly, because we update the game so often. So being able to see your work in players' hands is always exciting. Una de las cosas que tiene Star Citizen es el poder ver el trabajo que nosotros realizamos, porque actualizamos las cosas con bastante frecuencia, y el poder ver tu trabajo tan pronto en manos de jugadores, que es algo gratificante. Please feature some new VFX that are part of one of the releases, and you see players actually
use your system and kind of push it to the limit, and it's always great to see. Working on Star Citizen in particular is especially good because Star Citizen is a really good-looking game. Working generally in graphics and VFX, I think personally is one of the more satisfying sort of disciplines when it comes to programming. Claro, cuando en lo que se refiere a programación, el trabajar en efectos especiales es una de las cosas más satisfactorias, y además, pues, trabajar para Star Citizen, pues, también lo es, ¿no? Es lo que coincide en todo, básicamente. One of the big puzzle pieces to making the environment feel rich and full. I feel like that's one of the biggest gains of VFX, is making the game look beautiful. So, what did we learn this week? Well, hopefully we learned a bit more about how downstream teams like VFX, these folks who generally come in towards the end of the pipeline, bring life, texture, and nuance to any game, add those finishing touches that elevate the amazing work of other teams, and add essential elements that really make the difference between the immersive and the not immersive. Now, don't forget that this year's Ship Showdown has begun, as well as a new initiative spotlighting the various missions in the verse. I'm pretty sure this week it's Salvage. You can check it all out now on the robertsspaceindustries.com website. For Inside Star Citizen, I'm Jared Huckabee. Thanks for letting us share the process of game development with you, and we'll see you all here next week. ¡Qué grande! ¡Qué grande! Bueno, estaba haciendo el resumen, ¿no? Y lo que ha escrito aquí, pues dice... todo trabaja y no, Dungeons and Dragons hace Jared algo. O sea, es básicamente ahora mismo está metido, está enganchadísimo al Baldur's Gate, el Discolando. Esto que hay aquí es el largo SR.